नमस्कार सकलके आशा करी आपनारा सबाई भालो आछेन आमराओ भालो आछि। आज के 15 আগস্ট स्वाधीनता दिवस। आमरा आज के कोथाओ जाइनी सेमन भावे सकालबेला चा खेये पढ़ाशोना करार परे आज के रान्ना करेछिलाम डाल और एकटू बेगुन भाजा। आज के आमादेर तेमन कोथाओ जाওয়া হয়নি, आमादेर कलेज छिलो किन्तु आमरा कलेजे जाइनी, एकटू उठते देरी हये गेछिलो तो ताई आर जेते पारिनि। तारपरे स्नान करार पर এই যে ভাত ডাল আর বেগুন ভাজা আর আলু সেদ্ধ নিয়ে বসে পড়েছি। খাওয়ার পরে বিকেলের দিকে গেছিলাম একটু বাইরের দিকে ঘুরতে। ভালো লাগছে না, সারাদিন রুমেই আছে, ছুটি ছিল। আজকে গেছিলাম মালদা বাথ রুটে ঘুরতে। গেছিলাম 3 জন মিলে, একটা ফ্রেন্ড আর আমার রুমমেট আর আমি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কত সুন্দর লাগছে। একটু সন্ধ্যাবেলার দিকে গেছিলাম, এখানে লাইট ছিল, এই যে নদীটা অনেক সুন্দর লাগছিল। आसार पथे देखलाम एखाने खूब सुंदर करे साजिয়েছে, देखुन इंडिपेंडेंस डेर जन्य। आज के এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণে ভালো থাকবেন।